ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار۔ اسلامی انقلابی گارڈ کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام پر پہنچ گئے۔ مشرقی آذربائیجان میں ہنگامی لینڈنگ کے بعد سے ہیلی کاپٹر لاپتہ تھا۔ ایرانی مسلح افواج کو جائے حادثہ سے سگنل بھی موصول ہوئے۔ عملے کے ایک رکن کے موبائل فون سے سگنلز کا پتہ چلا۔ موسم خراب ہونے کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں صدر کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی بھی موجود تھے۔ صوبے میں ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی ہاشم رئیسی بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ایرانی شہریوں کی ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کی سلامتی کی دعائیں۔ یورپی کمیشن نے ایرانی صدر کی تلاش میں مدد کے لیے سیٹلائٹ میپنگ فعال کر دی۔ یورپی کرائسس مینجمنٹ کمشنر کے مطابق ایران کی درخواست کے بعد سیٹلائٹ میپنگ سروس کو فعال کیا گیا۔ کوپرنیکس ایمرجنسی مینجمنٹ سروس سیٹلائٹ تصویروں کی بنیاد پر نقشے فراہم کرتی ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے پیش نظر تیزی سے رسپانس میپنگ سروس چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب ترکیہ نے 32 رکنی پہاڑی ریسکیو ٹیم ایران بھیج دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایرانی ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار تشویش۔ آصف زرداری بولے، ایرانی صدر کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ شہباز شریف نے کہا، ہماری دعائیں اور نیک خواہشات ایرانی صدر کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب، عراق سمیت عالمی برادری کا بھی تشویش کا اظہار۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا، ایران کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر نظر ہے، صدر بائیڈن کو آگاہ کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم اور حماس کا بھی ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے پر اظہار تشویش۔ روس کا بھی مدد بھیجنے کا اعلان۔ کرغزستان کے نائب وزیر اعظم کا طلباء پر حملے روکنے میں ناکامی کا اعتراف۔ بشکیک میں پاکستانی طلباء سے گفتگو میں کہا کہ غیر ملکی طلباء ہمارے مہمان ہیں، سیکیورٹی فراہم کرنا کرغزستان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم سیکیورٹی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ حملہ آوروں کی شناخت کر لی گئی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تشدد ہو رہا ہے وہ صرف پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے، زیادہ تر جو ہے لڑکیوں پہ ہو رہا ہے۔ بچے ایئرپورٹ آ رہے ہیں، ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، جلدی سے جلدی کچھ کرے۔ پیچھے پاکستانی بہت زیادہ مشکل میں آ رہے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ والے بولتے ہیں کہ ہم بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ فلائٹس دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب بچے خود آئے ہیں، خود انہوں نے پے کیا ہے، خود انہوں نے فلائٹس ارینج کی ہے۔ کرغزستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ اب بھی طلباء کو تشدد اور دھمکیوں کا سامنا۔ کئی طلباء نے 92 نیوز کو پریشانیوں کی روداد سنا دی۔ کہا، بشکیک میں اب تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بشکیک میں محصور پاکستانی طلباء کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ کہا، اپنے کمروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں محفوظ طریقے سے وطن واپس پہنچایا جائے۔ پاک پتن اور پتوں کی طلباء بھی حکومتی مدد کے خواہاں۔ پاکستان میں طلباء کے والدین بھی کرب میں مبتلا، حکومت سے مدد کی دعائیاں۔ پاک پتن کی رہائشی طالبہ عاتقہ غلام قادر کے اہل خانہ بھی غم سے نڈھال۔ زخمی پاکستانی طلباء کو بشکیک سے ترجیحی بنیادوں پر لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی طیارے سے متعلق اقدامات کی ہدایت۔ کہا، تمام تر اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا بھی کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ طلباء کے تحفظ پر زور۔ کرغزستان میں سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے، پاکستانی سفیر کی یقین دہانی۔ کہا، کرغز حکومت اور جامعات واپس آنے والے پاکستانی طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا انعقاد کریں گی۔ ہم نے رات کو یہ سوچا کہ میں اور جناب امیر مقام صاحب آج صبح وزیر اعظم کی ہدایت پر کہ ہم وہاں خود چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ریکویسٹ رات بھیجی کہ آپ مہربانی کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، اپنے سفیر کو کریں، آپ اتنے سینئر لوگ ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اگر آئیں گے تو یہ ایک قسم کی ہماری یہاں لوکل بھی اپوزیشن اور اس کو ہوا دینے والی بات ہے۔ اس وجہ سے پھر ہم نے ان کی ریکویسٹ کو مانا۔
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने किर्गिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में करार दे दी। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तशद्दुद के वाक़यात को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। किर्गिज हुकाम से राब्ते में हैं। बशकीक में सिर्फ 4 से 5 पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। कोई तालिबे इल्म जाँ बहक नहीं हुआ। हमला सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दीगर ममालिक के तुलबा पर भी किया गया। हकीकत में जुम्मे के बाद तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर भी जो तालिबे इल्म वापस आना चाहें उसे वतन लाएंगे। दौरा बशकीक किर्गिज हुकाम की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। वजीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा, एक सियासी जमात ने किर्गिस्तान की सूरत हाल पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मनफी मुहिम में हलाकतों और खवातीन से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। कौम और वालिदैन झूठी खबरों पर ध्यान न दें। मुश्किलात तो बहुत सारे हैं, बाकी बात यह कि नहीं थी कि जैसे एम्बेसी वालों ने कहा हम लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई हेल्प नहीं की अभी तक। वहाँ पे मैं नहीं रोया जब हमें उन्होंने जग माल बनाया, मैं उस वक्त रोया जब हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, बच्चों को अभी भी वहाँ पे मारा जा रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन इस कदर परेशान है, रोने वाले हालात हैं उनके। सब झूठ है, कोई मदद कर रहा है न हालात कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा फट पड़े। सब अच्छा है कि हुकूमती बयानात पर इजहार अफसोस। तलबा ने आगाह किया कि खुद टिकट खरीदे, खुद ही किसी न किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे। बशकीक में बाहर निकलने वालों को अब भी मारा जा रहा है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। एयरपोर्ट पहुंचते ही तलबा ने नागुफ्ता बासूरत हाल का भांडा फोड़ दिया। दूसरी जानब किर्गिस्तान में तशद्दुद के शिकार पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। एक परवाज तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची, 2 परवाजों ने लाहौर में लैंड किया। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा को वापस लाने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला। आज से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। पहली खुसूसी परवाज आज, दूसरी कल बशकीक पहुंचेगी। राब्ता नंबर भी जारी। अहले खाना को मालूमात की फराहमी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी है। विफाकी हुकूमत के मुफ्त टिकटों के दावे सियासी दावों की तरह झूठ निकले। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, किर्गिस्तान में तलबा टिकट के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने मैदान बांध लिया। तमाम 275 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। अली कासिम गिलानी 89,097 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ 53,572 वोट ले सके। आज का इलेक्शन 8 फरवरी का तसलसल है। मुल्तान में PTI रहनुमाओं का धांधली का इल्जाम। मलिक आमिर डोगर ने कहा, आज का इलेक्शन मुखालिफिन की बौखलाहट और फिस्तायत का ट्रेलर था। जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जैन कुरैशी का पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स से वोटों के हैंडल निकालने का इल्जाम। ऑन यही ने कहा कि हम इस इलेक्शन पर खामोशी से नहीं बैठेंगे। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने कहा, इस मर्तबा धांधली नहीं, धांधला हुआ। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक अहम पेशरफ्त। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी अवाम को सऊदी वली अहद के दौरे का बेसब्री से इंतज़ार है। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और पायदार शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियावी फौज के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के सरबराहान की फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने की बाहमी ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियावी आर्मी चीफ पाक अफवाज की पेशा वराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मुतरफ है। IMF हुकाम का सख्त रवैया। बजट, तिजारत और ज़र मुबादला के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार मांग लिए। आदाद-ओ-शुमार की मसनूई डॉक्टरिंग को नुकसानदेह करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक बावर करा दिया कि करंट अकाउंट खसारा कम दिखाकर IMF को मरूब नहीं किया जा सकता। बर वक्त बैरूनी अदायगियाँ लाजिम करार। सरमायाकारी के हुसूल के लिए आदाद-ओ-शुमार तब्दील करने से गुरेज की तलकीन। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। शराइत व ज़वाबित का तयन किया जाएगा।
डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ का लंदन प्लान में शामिल होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम से लंदन या कनाडा में कभी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के दावे झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। इन बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता हूँ। मुल्की सलामती, इत्तेहाद व यकजहती और अवामी मुश्किलात के हल के लिए दुआ गो हूँ। चीफ जस्टिस को दबंग कहने वाले और बाजवा को तहयात एक्सटेंशन की ऑफर करने वाले बहुत परेशान हैं। वो लूट मार की रिवायत बरकरार और हिसाब से छूट चाहते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर तनकीद। मजीद बोले, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मुखालिफिन अपनी ज़ात को छोड़कर अवाम का सोचें। राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान की मौशी बदहाली के जो जिम्मेदार हैं उन्हें जवाब देना होगा। वफाकी वजीर का गंदम स्कैंडल इंक्वायरी में मसाइल का भी एतराफ़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क में बिजली की चोरी बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, एक सूबे में चोरी से मुतल्लिक मसाइल सियासत की नज़र हो रहे हैं। उम्मीद है कि पी हुकूमत इस हवाले से पेशरफ्त करेगी। नून लीग पहले भी मुल्क को लोड शेडिंग से बाहर निकाला, अब भी निजात दिलाएंगे। सोलर नेट मॉनिटरिंग भी पावर सेक्टर के लिए एक मसला बना हुआ है। पावर सेक्टर को मसाइल से निकालेंगे। लाहौर के इलाके सब्जाजार में बिजली के मेन ग्रिड स्टेशन में आतिशज़द की आग लगने के बाद इकबाल टाउन, करीम बुलाक, यतीम खाना, अवान टाउन, वहदत रोड समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हुकूमत पंजाब ने हद के इज्जत बिल असम्बली एजेंडे पर रख लिया। आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हद के इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। वजीर इत्तलाआत पंजाब ने फेक न्यूज़ का खात्मा एजेंडा करार दे दिया। आज सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली में मुलाकात की भी दावत। हद के इज्जत कानून से मुतल्लिक सलाह मशवरे होंगे। अज़मा बुखारी ने वाज़े कर दिया कि हद के इज्जत का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। वो खबर जो हुई नज़रअंदाज, वो खबर जिससे रहे हुक्मरां बेनियाज। नाटी टूरियोज के प्रोग्राम खबर क्या है में मसाइल उजागर करने का सिलसिला जारी। आज बैरून मुल्क नौकरियों का जाली दस्तावेजात पर व्यापार, ट्रेनों में चोरियां और फाटा पे बहस बना। नजरों से ओझल और तवज्जो की तालिब खबरों पर न सिर्फ सैर हासिल गुफ्तगू बल्कि मसाइल के हल पर भी तफसीली बातचीत।